चिरां जिल्ला दादगारियाव 6BN SSBआ जिब-जुनार फाहामथाय आरो सुबुंफोरनो मुलि राननानै होदों। चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमनानि दादगारि हाथिसार ओनसोलनि सनापुर गुदि फरायसालिनि लांगोनायाव 6BN SSBनि CMO SC डॉक्टर सौम्या हल्दार आरो ब्लक भेटेरिनारि अफिसार सेटलि कशिकट्रा डॉक्टर उपेन्द्रनाथ कलिता बेजों लोगोसे दादगारि सनापुरनि 6BN SSBआ सनापुर, मैनागुरि, बनगाव आरो दावागुरि गामिनि नखरफोरनो जिब-जुनार फाहामथाय आरो सुबुं देहा लोमजानायफोरनो मुलि राननानै होदों। सुबुंनि देहाफोरखौ बेसेन नाङै जासे चेकआप खालामदों 6BN SSBनि CMO SC डॉक्टर सौम्या हल्दार आरो जिब-जुनारनि थाखाय ब्लक भेटेरिनारि अफिसार सेटलि कशिकट्रा डॉक्टर उपेन्द्रनाथ कलिता मोनहा राननानै हरो। ब्लक भेटेरिनारि अफिसार सेटलि कशिकट्रा डॉक्टर उपेन्द्रनाथ कलिताया फोरमायदों दि जिल्लानिफ्राय माखासे गोबां जिब-जुनारनि थाखाय फोरोंथाय होबाय थानाय जायो। लोगोसे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आबाद बिफान आरो जिब-जुनार बिफानाव खौरां लाहैनो हागोन होननानै फोरमायदों। ये एक्चुअली हमारा नॉर्थ ईस्ट में कुछ फंड आता है सिविक एक्शन के लिए। में जैसे बहुत सारा प्रोजेक्ट है, जैसे एक MCA VCA भी है, मेडिकल सिविक एक्शन एंड वेटरनरी सिविक एक्शन। इसके अलावा भी है कुछ गांव में कुछ प्रोजेक्ट, जैसे हम लोग इंस्टॉल करता है सोलार प्लांट, जैसे बिजली का कुछ सहारा मिल जाता है शाम का टाइम। तो ये सब भारत सरकार का अंडर में आता है, ये कैप प्रोजेक्ट में। तो उसी से जो फंड आया, उसी फंड का हिसाब से हम लोग दवाई लिया और हम आज हम MCA और VCA दोनों यहाँ कर रहा हूँ। लोकल पॉपुलेशन का अंदर इसका भी यही करना, क्योंकि ये बॉर्डर पॉपुलेशन है, इतना फैसिलिटी कम ही मिलता है। तो हमारा भारत सरकार का यही प्रोजेक्ट है, बीच बीच में इसका अंदर जाके ये काम करना ये है। इसलिए बिल्कुल अभी कुछ दिन पहले हमारा कंप्यूटर ट्रेनिंग भी हुआ था। तो हम लोग मेन एक्चुअली कंप्यूटर ट्रेनिंग तो ये फील्ड में मुश्किल ही है, इसलिए हम वहाँ जो है हमारा स्कूल है, स्कूल का अंदर हम लोग 25 स्टूडेंट को हम लोग कंप्यूटर शिक्षा दिया, क्योंकि सो दैट आगे जाके अपना स्वनिर्भर हो सकता है, कंप्यूटर प्रोग्राम का दौरान अपना कुछ काम कार्रवाई कर सकता है। इसीलिए हम लोग ये करता भी है। ऐसे नहीं है, उसके किसी टाइम में हमारा भी आता है स्विंग, लेडीज़ लोग का भी है स्विंग, मतलब सिलाई का जो ट्रेनिंग दिलाता है हम लोग, ये भी हमारा प्रोजेक्ट का अंदर है। ये मल्टीपल प्रोजेक्ट है हमारा अंदर में, टाइम टू टाइम हम ये इम्प्लीमेंट करता है। देखो ये जो एक्चुअली इन जनरल हमारा हर किस्म का दवाई है, एज़ पर रिक्वायरमेंट गाँव वालों को हम लोग प्रोवाइड करता हूँ। जैसे ये एरिया में आज जैसे देख रहा हूँ मैक्सिमम है स्किन डिजीज़ है, ठीक है। स्किन डिजीज़ के लिए हमारे पास दवाई है, हम दे देते हैं। আমি আজি আমাৰ SSB কোকৰাঝাৰৰ সিহঁতে কেম্পৰ পৰা সিহঁতে এৰেঞ্জ কৰিছে আৰু আমি চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পশুপালন বিভাগৰ পৰা আমি আহিছোঁ তেওঁলোকক সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্যে। মোৰ লগত মই ডক্টৰ উপেন্দ্ৰনাথ কলিতা, মই ব্লক ভেটেৰিনাৰী অফিচাৰ চিডলিৰ পৰা আহিছোঁ, আৰু মোৰ এজন সহপাঠী পেৰাভেটছ আছে আইনুল আলী। আমি দুইজনে আহিছোঁ, এখেতসকলৰ ৰিকুৱেষ্টত আহিছোঁ। ইয়াত মূল উদ্দেশ্য হৈছে কি, যিটো বৰ্ডাৰ এৰিয়াৰ যিবিলাক পোহনীয়া জীৱ জন্তু, যেনেকৈ ধৰি লওক হাঁহ, মুৰ্গী, গৰু, ছাগলী, এইবিলাকক যাতে বৰ্ডাৰ এৰিয়াৰ হয় কি দুখন কাউণ্ট্ৰিৰ যেতিয়া এই হ'ব, কিছুমান বেমাৰ ধৰি লওক খচৰা বেমাৰ, যাতে এইখন দেশৰ পৰা সেইখন নাযায়, সেইখনৰ পৰা এইখন নাযায়, সেইটোৰ কাৰণে এটা চৰকাৰী এটা বাধ্যবাধকতা থাকে যে আমি কিছুমান কাম কৰি থাকিব লাগে, যেনে ভেকচিনেশ্যন প্ৰগ্ৰেম বা বেমাৰ আজাৰ নোহোৱা কৰাৰ কাৰণে। এইটো আচলতে আজি এনিমেল হেল্থ কেম্প মানে ধৰি লওক কিছুমান যদি বেমাৰ আজাৰ হৈ আছে, যাতে বেমাৰ আজাৰটো আমি ভাল কৰিব পাৰোঁ, যাতে স্প্ৰেড হ'ব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে আমি কিছুমান মানে গঠনমূলক আমি এনিমেলৰ যাতে স্বাস্থ্য মানে ভাল হৈ থাকে, সেইটোৰ কাৰণে আমি এইটো প্ৰত্যেক বছৰে হৈ থাকে। আমাৰ বিশেষকৈ বৰ্ডাৰ এৰিয়া আৰু ফৰেষ্ট মানে ফিঞ্চ এৰিয়া বুলি কয়, ফৰেষ্ট এৰিয়াত যিটো ধৰি লওক মানে মানাছ হওক বা কাজিৰঙা হওক, তেনেকৈ কিছুমান ফৰেষ্ট এৰিয়াত হয়, আৰু বৰ্ডাৰ এৰিয়াত বিশেষকৈ সেই সহযোগত যাতে আমাৰ গৰু ছাগলীখিনি সুস্বাস্থ্যৱৰ্তী ৰাখে, সেইটোৰ কাৰণে মানুহখিনি সকাহ দিয়াৰ কাৰণে। আৰু ইয়াৰে মানুহখিনি আপোনালোকে গমেই পাইছে ইকনমিকেলি দুৰ্বল, আমি যিমান সহায় কৰিব পাৰোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা আমি সিহঁতে ধৰি লওক ট্ৰেইনিং লৈ সিহঁতে চেল্ফ এমপ্লয় হ'ব পাৰে,
নাইবা ধৰি লওক বেংকৰ লোন লৈ সিহঁতে এটা সুবিধা এটা ল'ব পাৰে আমি তেনেকৈ সিহঁতক চাইণ্টিফিক মেনেজমেণ্টৰ ওপৰত আমি ট্ৰেইনিং দি থাকোঁ অলপতে 6-7টামান বিভিন্ন ধৰি লওক ছাগলী পালন বা গাহৰি পালন বা মুৰ্গী পালনৰ ওপৰত অলৰেডি আমি 6-7টামান ট্ৰেইনিং KVK আৰু RCT থ্ৰু দি আমি অলৰেডি দিয়ালোঁ গতিকে কোনোবা যদি তেনেকুৱা ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থী থাকে ওচৰৰ পশুপালনৰ যিখন হস্পিটেল আমাৰ বা ডিছপেঞ্চাৰী যিখন সেইখনৰ লগত যোগাযোগ কৰি সিহঁতে যদি নামকেইটা দি আহে আমি সেইকেইটা প্ৰপ'জ কৰিলে সিহঁতে আমাৰ যেতিয়া ট্ৰেইনিং পিৰিয়ডটো আৰম্ভ হ'ব আমি সিহঁতক আজিকালি মোবাইলৰ যুগ মোবাইল নাম্বাৰটো দি আহিলে আমি যোগাযোগ কৰি সিহঁতক আমি ট্ৰেইনিঙৰ সুবিধাটো কৰাই দিব পাৰিম